sa inyo. Ate, nasa yung chicken adobo? Chicken adobo. Kare-kare. Bagoong. And then the lechon. Ayan, mamaya na yan. Gatang kohol. Baboy as usual. Ate, ano to? Pork? Ah, okay. Steak bangus. Yan, puro chicken yan. Ah, salamat. O, yung bag mo. Iniiwan mo lang dun. Bakit wala yung buro? Ayun. Nagburo lang ako kahapon. Ano yung tokwa, miss? And then baboy? Tokwa lang. Pure tokwa? Ay, okay. Na tokwa. Ay, okay. Hindi kasi lahat kumakain ng baboy. And then, tokwa sisig. With ayan, pritong dalag and then yung, ano ba yan, buro. Meron tayo ditong maki. Nag-replenish na sila ng maki. And then salad. Assorted tempura. Tempura pa rin ba to? Yes po, kakiyagi. Ah, kaki-aki, oo. So, ano daw yan, kuya? 3-6. Na baboy? Eh, ba't dry? Ikaw na lang maglalagay ng sauce? Wow. Yun daw, to ano lang, tokwa daw yun na sisig. Kuya, tokwa daw na sisig yun. And this dessert. Ay, meron pa palang soup. Let's go for the soup. Sampelot. Ano yung sampelot? Ano kaya ito? Walang pangalan. And then this dessert. Bubusugin ko yung sarili ko sa tingin. Mahirap yung kargahan agad-agad eh. Oh, may fried chicken puro sa kids lang. Yan. And then yung mga halo-halo. Yan, halo-halo for the kids station. So, gelatin, tsaka biko. Yun na lang, biko na lang. Yun lang.